سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور پر انڈین کرونا وائرس کا حملہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور پر انڈین کرونا وائرس کا حملہ، لاہور میں انڈین کرونا وائرس ڈیلٹا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ لاہور میں انڈین کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ کورونا کی قسم ڈیلٹا کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پروفیسر تنویر الاسلام کی جانب سے بتایا گیا ہے ڈیلٹا تیزی سے پھیلنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر تنویر الاسلام کی جانب سے بتایا گیا ہے ڈیلٹا قسم ایک فرد کو ہو تو پورا گھر لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چینی ویکسین ڈیلٹا کے خلاف مؤثر ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ڈیلٹا سے محفوظ رہنے کے لیے زیادہ احتیاط برتنا ہوگی۔ پروفیسر تنویر الاسلام کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ ڈیلٹا کے سیریس مریض ابھی تک بہت کم ہیں۔ پروفیسر تنویر الاسلام نے مزید بتایا کہ ڈیلٹا قسم سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کا نفاذ کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈیلٹا قسم سے کورونا کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ جن افراد کو علامات ہوں وہ لازمی ماسک استعمال کریں۔ یہ تمام تر ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈیلٹا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنا ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری صاحب۔ زاہد صاحب، اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ لاہور میں یہ جو انڈین ڈیلٹا کرونا وائرس کی ایک قسم ہے یہ پائی گئی ہے، اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے، اور اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ڈاکٹر تنویر الاسلام کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر صورتحال اس طرح ہی رہتی ہے تو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ وائرس کی جو چوتھی لہر ہے اس کا اس وقت جو ہے وہ شدید نوعیت کا خطرہ جو ہے وہ منڈلانے لگا ہے، اور بھارتی جو ویریئنٹ ہے ڈیلٹا اس کے کیسز بھی پاکستان میں سامنے آئے ہیں۔ یہ ڈیلٹا وائرس جو ہے، ڈیلٹا جو اس کی اسٹرین ہے اس وائرس کی، وہ کتنا کہ یہ جو ہے وہ خطرناک ہے، کس حد تک جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مضر ہے صحت کے لیے، یہ سب جاننے کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر تنویر الاسلام۔ ان سے بات کریں گے۔ تنویر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیلٹا اسٹرین ہے، جو اس کی یہ ویریئنٹ ہے، یہ ہے کیا؟ السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ جو کووڈ کی ڈیفرنٹ ٹائپس میں سے سب سے پہلے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو شروع ہوئی تھی وہ الفا ویریئنٹ سے ہوئی تھی، وہ یو کے اسٹرین تھا۔ اب یہ جو ڈیلٹا ہے جو کہ انڈیا سے شروع ہوا ہے، یہ ویریئنٹ مطلب یہ کہ یہ اپنی شیپ اور فارمیشن بدلتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو خطرناک بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو پہلا الفا سے لے کے اب یہ جو ڈیلٹا پہ آیا ہے انڈیا میں، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تیزی سے سپریڈ کرتا ہے۔ ابھی تک یہ بات تو ہمیں کنفرم ہو گئی ہے، اس کی سپریڈنگ پاور مور دین 50%، یعنی کہ یہ 50% زیادہ تیزی سے سپریڈ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب آیا کہ یہ زیادہ مہلک ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے اوپر ابھی کنفرمیشن موجود نہیں ہے۔ میرا اپنا جو تشخیص ہے اس کے اوپر، میرا اپنا جو خیال ہے، جو میرا ابھی تک میں نے لاسٹ 1 ویک کے جو پیشنٹس دیکھے ہیں، تو مجھے یہ زیادہ مہلک نہیں نظر آیا، زیادہ اس میں ایڈمیشنز نہیں کرنے پڑے ہمیں۔ لیکن یہ ضرور دیکھا کہ ایک گھر میں جو پہلے پازیٹیو ہوتا تھا تو اس گھر میں ہمیں 3 ملتے تھے، تو اب اس گھر میں 6 ملتے ہیں۔ 2 پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے لوگ ہیں وہ پازیٹیو ہو جائیں گے۔ ہر ایک کو یہ خیال رکھنا کہ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی بہت ہے، اس میں تیزی سے سپریڈ کرے گا، اور اگر دیکھا جائے تو آپ کو اپنا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب یہ گھر کے اندر جائے گی بیماری تو سب کو ہو جائے گی۔ اچھا سر، اس میں اس ویریئنٹ میں اس کی کوئی علامات میں کوئی فرق ہے؟ لوگ اس میں زیادہ کمپلین کر رہے ہیں ہیڈ ایک کا، سب سے زیادہ جو ڈفرینس آیا ہے ہیڈ ایک کا اور ایبڈومینل سمٹمز میں، لیکن الٹیمیٹلی یہ پیشنٹ تنگ جو ہوگا وہ لنگز میں جا کے ہوگا، نمونیا کی وجہ سے تنگ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی میجر فرق ہے، لیکن اتنا ضرور آ رہا ہے کہ سر میں درد اور ایبڈومینل سمٹم، نوزیا، وامٹنگ اس میں پچھلے والے ویریئنٹ سے زیادہ ہے۔ اچھا سر، ایک تو یہ کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ویکسین بھی لگ چکی ہے، تو کیا ویکسین جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے اس ویریئنٹ کو؟ یہ بڑا ٹرکی کویسچن آپ نے پوچھا، کیونکہ اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو فائزر ویکسین ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو یہ پھیلا ہے وہ کور کر رہی، چائنیز کے اوپر ابھی تک کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ چائنا والے اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرتے۔ جو میری اپنی ٹیک اباؤٹ دس ویکسین، چائنیز ویکسین پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ یہ سویئر ڈیزیز نہیں ہونے دے رہی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میرے پاس
काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो सारे साइनोफॉर्म और साइनोवैक वाले हैं। दैट मीन्स कि वो वैक्सीन अपना काम ज़रूर कर रही है क्योंकि सेवेरिटी नहीं होने दे रही, लेकिन आया कि ये इन्फेक्शन होने को रोक सकती है, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, हमारे यहाँ आपके ख्याल में कितने एक पेशेंट्स हैं वो अब तक इसके होंगे या वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और इन सिम्टम्स के साथ कि जो ये डेल्टा वेरिएंट है इसके पेशेंट्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में हैं? देखिए, इसमें अब ये कहना कि डेल्टा नहीं है ये तो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन अब ये चीज़ वेरिएंट्स तो सारे चल रहे हैं। मेजर ट्रांसमिशन जो इस वक्त जो 4th वेव में शुरू हुई है वो डेल्टा की ही है, और डेल्टा की जो वेरिएंट की अगेन जैसे अभी हमने बात की कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये स्प्रेडिंग करता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये सिम्टोमेटोलॉजी करता है, लेकिन अगेन इस दफ़ा लोगों की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि पहले जो लोग, हम अगर साल पहले जाएं अपने आप को बंद कर लेते थे, अब समझते थे अगर कबूतर आंखें बंद करेगा तो बिल्ली चली जाएगी, अब लोग उस तरह नहीं कर रहे। लोग अब अपना इलाज कराना चाहते हैं, और जैसे कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है पंजाब में ख़ास तौर पे इसका डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं। और अगेन मैं लोगों को यही कहूँगा कि छुप के बैठने से कुछ नहीं होता, कबूतर आंखें बंद करता बिल्ली पकड़ लेती है। तो इसके लिए अगर आपको कोई सिम्टम है अपना टेस्ट कराएं, टेस्ट से ना डरें। पहले तो डर था कि भाई आपको बंद कर दिया जाएगा, ये है वो, अब तो कोई डर नहीं, कोई नहीं बंद करता। आपने टेस्ट अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए भी कराना है तो टेस्ट कराएं और अपना इलाज कराएं। घर में बैठना कि जी काउंट कर रहे हैं 14 दिन पूरे हो जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे, नो। अगर सिम्टम्स 8वें 9वें 10वें दिन चल रहा है, ये पीछे नहीं हटने लगा, इसको पीछे हटने को रोकना ही पड़ेगा, वरना फिर आप 10वें दिन 11वें दिन एडमिशन पे जाएंगे, और उसके बाद आपको भी पता है, सबको पता है कि जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनमें से सर्वाइवेबिलिटी कम है। आउट पेशेंट में जितनी तेज़ी से इलाज हो जाए वो सबसे बेहतर है। सर, इस वेरिएंट से बचाव के लिए शहरियों को क्या करना चाहिए? बचाव का एक ही रास्ता है, दोनों तरफ से मास्क पहनना होना चाहिए आपको और मुझे, सबको मालूम है मास्क पहनने से, मरीज़ का मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। जो मरीज़ नहीं है उसके लिए उतना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन वो उसने अपने लिए बचाना है। अगर मरीज़, हम 2 लोग हैं, मैं अगर मरीज़ हूँ, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो आपके चांसेस इन्फेक्शन होने के 70% है विद द मास्क। सो आप ये सोच सकते कि अगर मैंने पहन लिया, आपने उतार दिया, आपका फिर ये चांस 30% पे गिर गया। दोनों ने पहन लिया तो ये चांस सिर्फ 5% पे रह जाता है। सो रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, हर एक को ये सोचना है, जब आप 6 फुट के अंदर आए हैं किसी के भी, हर सूरत में आपने मास्क पहना हो और सही तरीके से। ये नाक से नीचे जो मास्क पहनते वो मास्क नहीं है, वो ज़ीरो है। एक और बात को मैं दोबारा रीइटरेट हमेशा हर इंटरव्यू में करता हूँ, फ़िल्टर वाला जो मास्क है वो मरीज़ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मरीज़ अगर फ़िल्टर्ड मास्क पहनता है तो ये फ़िल्टर इज़ टू फ़िल्टर द एयर वन वे, अंदर जाते वो फ़िल्टर करता है, बाहर निकालते वक्त उसकी फ़िल्ट्रेशन नहीं है। सो मास्क अगर मरीज़ ने फ़िल्टर वाला पहना हुआ है तो वो ऐसे है जैसे मास्क नहीं पहना हुआ। तो अगर आप किसी के पास से गुजरें जिसने फ़िल्टर्ड मास्क पहना हुआ तो बी केयरफुल। अच्छा, गवर्नमेंट आपके ख्याल में इसमें क्या मेजर्स ले, और क्या इसका जो ट्रीटमेंट है वो उसमें कोई फ़र्क आएगा, या पहले जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट की इस वक्त जो मेथड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जो अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं, वो सफिशेंट हैं इस वेरिएंट को भी जो है वो ट्रीट करने में? माशाल्लाह मेरा अपना तो ये ख्याल है गवर्नमेंट ने काम जो भी किए वो अच्छे किए। इस वेरिएंट में भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट सुरखरू हुई होगी, क्योंकि ये तेज़ी के साथ लॉकडाउन्स का करने का एक ही फ़ायदा है। लॉकडाउन होगा तो लोग मजबूरन अपने अपने कमरे में जाएंगे, घर में जाएंगे, वरना फिर यही बाहर फैलेंगे। और फिर ये याद रखिएगा कि अगर ये वेरिएंट गरीब लोगों में चला गया, जिनके पास मास्क नहीं, जिसके पास एक कमरे में 10-10 लोग बैठे हैं, तो वो हाल होगा जो इंडिया का हाल था। सो ये हमें पहले से ख्याल रखना कि इंडिया के हालात को जैसे ना होने का एक ही तरीका है, वो है लॉकडाउन।
एंड द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी लॉकडाउन होगा उतनी जल्दी ये कंटेन हो जाएगा। और ये अगेन दोबारा मैं कहूँगा गरीब लोगों को इससे बचना है, क्योंकि इस वक्त तक वैक्सीनेशन जो हुई है पाकिस्तान में टोटल 3% से भी कम है। अगर 3% लोग हैं, और वो भी सारे प्रॉबेबली जो मैंने देखा पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोगों को ज़बरदस्ती किसी ने लगा लियो तो लगा लियो, वरना उनकी वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ये वेरिएंट उनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होगा अगर उस कम्युनिटी में घुस गया। और सर ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है? ट्रीटमेंट देखें, थोड़ा सा हमारी डिस्क्रिपेंसी है ट्रीटमेंट में। मैं ये कहता हूँ 4 से 5 चीज़ें टोटल है। ये मर्ज़ है वायरस का, तो मेरा अपना बिलीफ है एंटी वायरस देना 100% पेशेंट्स को ज़रूरी है जब ये सिम्टोमेटिक हो जाएं, यानी कि 8th 9th डे पे सिम्टोमेटिक हो जाएं और आप एंटी वायरस नहीं देते तो ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, ये इन्फ्लेमेशन करता है, ये सोजिश करता है, उसके लिए हमने स्टीरॉइड्स देना है। नंबर 3, ये ब्लड में क्लॉटिंग करता है, इसके लिए हमने ब्लड क्लॉटिंग को रोकने की अद्वियात देनी है, जिसमें जैसे कि लोप्रिन आती है, ज़राल्टो आती है, क्लेक्सिन आती है। ये सब अवेलेबल है पाकिस्तान में, ये नहीं है कि नहीं है अवेलेबल। और हर एक को इल्म भी होना चाहिए, और इस वक्त हर डॉक्टर को इन सारी चीज़ों का पता है। सो मैं नहीं सोचता कि ये मुश्किलात में पड़ेंगे लोग, लेकिन लोगों को टाइम से डॉक्टर के पास जाना है, अपने डॉक्टर के पास टाइम से जाएं, घर पे वेट करके ऑक्सीजन लेवल 91% करके ना जाएं। ये याद रखिएगा, हमारे 2 फेफड़े, एक फेफड़ा निकाल के हम फेंक देते हैं जब कैंसर होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल 98 से 97 तक आता है, वो 95 भी टच नहीं करता। इसका मतलब है कि 50% लंग इन्वॉल्व हो जाए तो ये 96 पे आता है, तो 91 पे आने का मतलब है कि 70, 80, 90% लंग इन्वॉल्व है। तो आप खुद सोचें कि अगर आप 91 का इंतज़ार करेंगे तो आप कहाँ खड़े हैं, आपके पैरों के नीचे कुछ नहीं है। सो इंतज़ार मत करिए, जल्द अपना टेस्ट कराइए, जल्द इसका इलाज ढूंढिए, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें। अपना और अपने अजीज़ो कारब का, घर वालों का ख्याल रखें। और ये जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडिया से जो है वो शुरू हुआ, वो इस वक्त तक बिल्कुल हमारे यहाँ रिपोर्ट हो चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर इस्लाम का कहना है कि इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर जी, ज़ाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया आपका।